an nana ka kɛ yan n'o ye maradenw ye ka furusiri kɛ ka maradenw fo ka ɲɛ jɔ a tɔ la o la o kɔfɛ furu kɛlen kɔfɛ fo ka ala ta fɔ a la ala ko di furucɛ ma ala ko di furumuso ma n'ala sɔnna an karamɔgɔw da bɛna s'a ma sisan o la an karamɔgɔ min ye Dawudu Salimani Ture a ko bonyana ma jama bɔra fan bɛɛ fɛ ka na ka kodeni k'a bolo ko ba ye o la ko ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma a bɛ fɔlɔ mɔgɔ min na o ye an woloba ye n'o ye Alima Ture mama Alima Ture yarabi ala ka sijan barikama di an bamuso ma o kɔfɛ a bɛ foli lase a furumuso fɔlɔ ma ale tɔgɔ bɔ m'aw faamu kosɛbɛ o la ko ka foli lase a ma Aminata alhamdulillah o kɔfɛ k'a bɛ foli lase balima bɛɛ lajɛlen ma a balima minnu ka tɛmɛ ka nin koba ninnu kɛ ka taa o kɔfɛ ka foli lase an sabu jamakulu ma ka foli lase a ka kalanden caman ma walahi tiɲɛ yɛrɛ la ko kalanden o y'a jigi fa ale ma gosi a ma mako ma bɛ gosi ka kalanden ninnu na n'o ma kɛ ka d'anw ma o la k'a bɛ min fɔ dɔrɔn ko ala ka lɔnni barikama d'o ma o la komi waati korilen don kunnafoni dɔ bɛ yen wajibi laban na an b'o lase jama ma ka to k'o lase la rasuli. أيوة أي حكيتو بدي إسلامه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله ولي الصالحين آمين ثم الصلاة والسلام على حبيبي وبشيري ونذيري وشفيعي محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل منهم بالإحسان إلى يوم الدين إخواتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الإسلام الحمد لله. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والعاقبة للمتقين. نعم. يا ربي أنت لنا هرلا كان شهرلا على موكلا. آمين. شو بين هرلا على كجيا. آمين. شونافا على كجياما. آمين. أما على فوق بركة. مسامي ندانتا فوريلا. مسامي دانتا تندوليلا. أي. أن نعم كيشي أنيو ين على فوق كمصطفى. Omi ka sani danfɛnw bɛɛ ye. Amin. O min bɔkolo ka sanu ni danfɛnw bɛɛ ye. Siga t'a la. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ali baytihi tahirina tayyibin. Ala kɛra a so dunkew an b'u bɛɛ fo. Siga t'a la. Ka na foli kun cɛ min. Sabu an tɛ se ka pan fɔlɔ. Ka taa an karamɔgɔw ma. Fo an k'an kɔ sɛmɛyɔrɔ fo a n'an jigi dayɔrɔ Sheikh Usman Makan Haidara. المرشد الداعي إلى الكتاب والسنة لحلال المشاكل ووضوح الإسلام صراحة سعد زيوزا أما أنكرم غفو أما تندو عليك أوليك جو أناك بوشي أناك شي أنيانا أنفلق وكنبا وطولك نايا أنكرم غفو كبا ودوه انترناشونال أمو كرم وبيفو national karamɔgɔ bɛɛ fo Elhaj Musa Elhaj Ibrahim Konate ɔn'o ɲɔgɔnnaw tiɲɛma ka bɔ Abidjan Buwake Côte d'Ivoire fa bɛɛ ka n'an dɔgɔkɛ ka nisɔndiya kɛ u ka nisɔndiya ye o bonyana an ma dan foyi t'o la n'an timina ye National président en bas fou. National président en bas fou. On ira au fédération. Au président ba noye barka Kulubali ana jenumo ambu befu.
Niveau section là an b'o président fo kosɛbɛ ka sous-section fo ka foli laban an balakaw la siga t'a la ko kɔniya y'a jalaba sabatila kosɛbɛ an balakaw bolo b'a la siga t'a la silamɛya b'a la anw ka muso ta fo 4 kosɛbɛ nka silamɛya y'a haramuya muso kelen sigila cɛ ka fila kun ayi bire o la an b'a la fo yan ka barika da an karamɔgɔw fo foli la c'est-à-dire u kun bɔlen ne y'u ye min kɛ ne ko k'o banna Allahu akbar bire ayiwa banna ko siga t'a la tɔɔrɔ foyi tɛ kɔfɛ wallahi an b'u fo o la kosɛbɛ kana ba kana nin bɛɛ kun cɛ min nin an bamuso Alima an b'a fo siga t'a la musoba cɛ ye si mana sɔrɔ o sumaba o kɔrɔ nin ye kosɛbɛ muso o muso i sinaya ka bon e ye e jɔn kunna an balimamuso Aminata fo siga t'a la min a sigi ni filɛ nin ye musobaw i kunna ka di o kunna jija de y'a to dɔgɔmuso sɔrɔla siga t'a la an b'i fo han kosɛbɛ kana to fiyewu dusukun ka bɔ a cogoya la an dɔgɔkɛ an b'a dɛmɛ ni dugawu de ye a fanga se ninnu furu kɔrɔ Ala mun kɛra u doni tali nɔgɔya ma Ala mun kɛra cɛ o cɛ bɛɛ la ka bɛɛ se a ka du kɔrɔ Ala mun kɛra k'aw ka du tali fanga nɔgɔya u ye Ala mun kɛra an bɛna segin an kɔ ka taa an karamɔgɔ fo Elhaji Sheikh Umar Jabate ale de ye an ka o duuru a président ye an y'ale de bila an kunna komi ale ka lamagalamagaw ka ca sigiyɔrɔ kelen tɛ yen Jabate gɛnna ka ni bonya banfula dulon ne kun na ka sɔrɔ ne n'a ma kan an bɛ Umar Jabate fo ka segin k'a fɔ ko Jabate fi kulli yawmin ale ni foli ka kan n'an tɛmɛna ye an bɛ an karamɔgɔ an bɛ o bisimila sabu mɔgɔ mɔgɔ ka foli dɔ yan bi o bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔn bɛ mɔgɔ minnu na minnu sigi ni filɛ nin ye an mako b'olu kumakan o ka fɛn fɔ an ye an hakili tun bɛ ɲini ka ɲina min kɔ o yɛrɛ ka hakili jigi fana n'a sɔrɔ hakili tun b'o la ka kɔrɔ o la bisu wasa b'u bolo ko o balimakɛ ani u jɛɲɔgɔnkɛ filahi o de kumakan filɛ nin ye Elusa Yako Yire o bisimila bisimila ko bɛɛ lajɛlen falyatafaddalu mashkurin بإذن الله وبقدراته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم. الفاتحة مع صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. الفاتح لما أغلق. آمين. والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق. آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. أستهل ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري. آمين. ويسر لي أمري. آمين.
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. أما بعد. نعم. أعوذ بالله السميع العليم. آمين. من شر الشيطان اللئيم النجيس الخبيث. آمين. ومن أصحابه الشياطين من الإنس والجن. آها. الذي يوسوس في صدور الناس. آها. بسم الله نعم. المعتز بعلو إزه عزيز. آها. وكل عزيز بعزة الله يعتزون يا عزيز. نعم. تعززنا بعزتك. آها. فمن اعتز بعزتك فهو عزيز لا ذل بعده. نعم. ومن اعتز بدون عزتك فهو ذليل. آها. إن الله قوي عزيز. نعم. وينصرك الله نصرا آها. عزيزا. الله أكبر. نصر الله وفتح قريب. نعم. وبشر المؤمنين. آها. ثم الصلاة والسلام على سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم. صليب. محمد آها. الذي لا يقول يا نعم. خديجة زوجتي. آها. فهيما إرث. آها. قل يا أمتي. آها. Tous ceux qui ont répondu à cet appel, آها. bonsoir. آها. Je suis très ravi آها. d'être parmi vous en ce jour béni, آها. lundi le 30 décembre 2019 آها. à Divou. سيغاتا أودو. Avant d'aborder le thème de ce soir, miséricordieux. الله أكبر. Sourate le صلي. Proverbe verset 12. آها. Sans oublier les fondateurs, نعم. soit les baptiseurs آها. de cette association en sardine آها. islamique apolitique non discriminatoire آها. qui se nomme الله أكبر. l'homme infatigable, آها. le lion نعم. de la religion musulmane, آها. the lion of religion musulmane, هيدرا. la lune, آها. the moon, هيدرا. le soleil brillant, آها. the l'Istrushun, هيدرا. le fils de Bamadani et de Bastan Traoré qui est هيدرا. the son of Bamadani and the Bastan Traoré, هيدرا. who is a Sayyid Al-Hajj Al-Sharif Usman Madani. هيدرا. تنغرا. Nos remerciements آها. vont à l'endroit de toutes les bonnes volontés آها. qui ont contribué structurellement, آها. moralement, نعم. financièrement Oh. et physiquement آها. pour la réussite نعم. de cette conférence. كسبة. Que Allah les grandit au rang des chevaliers de l'ordre du mérite islamique. Oh. Amen. الله أكبر. En effet, chers frères et sœurs en islam, آها. chers parents, نعم. le thème dont آها. je me suis proposé آها. de vous présenter dans le cadre de cette conférence آها. est le mariage. كسبة. C'est pourquoi نعم. je demanderai آها. à chacun آها. d'être نعم. son propre berger آها. afin que cette cérémonie آها. soit belle. آها. Sachez que le conférencier de ce soir, نعم. c'est notre guide spirituel, آها. notre imam, آها. notre père, آها. Al-Sayyid, آها. Al-Hajj, نعم. Al-Imam, آها. Moussa Sangaré آها. d'Abidjan. سنغري. Nous vous demandons la bénédiction, آها. Inch'Allah. كسبة. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله. تنغرا. Alhamdulillah, moi d'Aslamé. آها. An sigira hɛrɛ la, Ala k'an wuli hɛrɛ la. آمين. Ala k'an sago ka ɲi. آمين. An bɛ kɛnɛ min kan, kɛnɛ barikalen don, كسبة. kɛnɛ kɔrɔtɛlen don, سيغاتا لا. ka sabu kɛ furu ye. سيغاتا لا. An balimakɛ, آها. an'an baarakɛ ɲɔgɔn, نعم. Ala ka diinɛ sera kan n'o ye jamiyatu ansar diinil islami ye. آها. A Sayyid نعم. Daoud Suleiman Touré, آها.
ala funesiri yara la ka jigamba wɛrɛ d'a ma ka fara jigaba fɔlɔ kan kosɛbɛ kɛnɛ nɔrɔlen don ni o couple sanuman de ye siga t'a la n'a yɛrɛ ye jateminɛ kɛ ɔhɔ aw bɛ kɛnɛ tigi dɔw k'a sɔrɔ maa ma fɛn fɔ ye ayi tangara mɔgɔ minnu ka bazɛn bi briller ka tɛmɛ bɛɛ ta kan maa yɛlɛla o mɔgɔ ma yɛlɛ o fiɲɛ cira o fiɲɛ ma ci o maa saba sigi bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ olu kɔni ɲi bi fiɲɛ na kuma siga t'a la Allahu akbar tangara olu de ye ko tigi ye su in na kosɛbɛ an ka kɔɲɔkɛ an karamɔgɔ ɔhɔ Dawudu Suleman Ture ɔhɔ kɔɲɔmuso fila de b'an bolo su in na kosɛbɛ ni ne ma ɲɛ aw ma k'a fɔ aw ye ɔhɔ ko min nana kura ye ɔhɔ walahi luna t'o dɔn an jatigi de b'o dɔn siga t'a la tangara kɔɲɔmuso fɔlɔ ɔhɔ a Seyida Amina Ture ɔhɔ o de sigilen filɛ Dawudu kiniyanba fɛ n'o y'a ka baratɔ ye siga t'a la tangara la reine ɔhɔ i m'a ye a yɛrɛ y'a kunkolo da kamakun na a tɛgɛ n'u b'o la dɛ kɔɲɔmuso don dɛ muso de b'a yɛrɛ kɔrɔ koyi siga t'a la bilahi ɔhɔ kɔɲɔmuso tɛ yen kɔɲɔkɔrɔ tɛ yen ayi muso de b'i yɛrɛ kɛ kura ye i b'i yɛrɛ kɛ kɔrɔlen kosɛbɛ tangara madama n'i yɛrɛ labɛn ɔhɔ ka jabiw da ka kɛlɛkɛ n'o siyɛnɛ ka takiyajiw kɛ ɔhɔ ka rouge à lèvres da k'i kunkolo digi k'a kɛ mamu dajɛgɛ ye ka ni bila don kuru kɔnɔ k'i da tereke k'i kasa diya i b'i ka kɔɲɔ daminɛ o don su kura ye balle tangara o la an ka kɔɲɔmuso fɔlɔ ɔhɔ a Seyida Aminata Ture ɔhɔ tangara kɔɲɔmuso filanan ɔhɔ a Seyida Aramatu Kone ɔhɔ an bɛ nin maa saba ka hɛrɛ bonya kɔnɔ su in na kosɛbɛ an ka dunanbaw na an b'u fo k'u barikada siga t'a la kɛnɛ denbayara ni karamɔgɔ bababa dama de wallahi tangara a b'an bɔ dɔrɔn u sɔrɔ bire ka dakuruɲɛ kelen ɔhɔ hali n'an ye fatiya ta u ka barika minɛ furu la siga t'a la o kɔfɛ ɔhɔ an karamɔgɔba dɔ b'an cɛla na n'o y'an ka conseil religieux ye ɔhɔ fédération kɔnɔ ɔhɔ Seyid Ustaz Konate ɔhɔ ka bɔ Ndusi ɔhɔ o kɔfɛ na an karamɔgɔba wɛrɛ bɛ yen ɔhɔ n'o de ye Seyid ɔhɔ El Hadj na Ibrahim Kusube ɔhɔ ka bɔ Abidjan ɔhɔ ninnu bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Hayidara ka dɔnkiliw de ye siga t'a o la fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɔhɔ an karamɔgɔba wɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ na Fadilatu Sheikh ɔhɔ Seyid na Jabate Ba Kunandi ka ɔhɔ bɔ Abidjan Allahu akbar tɔgɔ ninnu tununa an na farafinna yan fo an ka recherche kɛ nin tɔgɔ kan na wallahi ale tɔgɔ de ye Ba Kunandi siga t'a la aw ka Ba Kunandi tɔgɔ dɔn arabukan na ayi o de fɔra ko Seyid Allahu akbar Ba Seyidu ɔhɔ o ka kan ye mɛ anw fɛ bamanan yan ɔhɔ farafinna na Ba Seyidu kɔrɔ de ko Ba Kunandi Allahu akbar Seyidu kɔrɔ de ko Kunandi Ba Seyidu Ba Kunandi aha Ba Kunandi na ka bɔ Abidjan ɔhɔ o fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ ɔ a yɛrɛ ɲɛ b'an ka karamɔgɔ la ɔhɔ na n'o ye sufi ye kosɛbɛ ka fara karamɔgɔ tɔw kan minnu taar'u dogo jama cɛla wallahi mɛ Ala b'u dɔn siga u t'a b'u la yɛrɛ dɔn wallahi ɔ an n'u bɛɛ lajɛlen ka kolo ta la ɔhɔ an n'u ka sabara josi la ɔhɔ an n'u ka kolikibɔ la na ka d'u ma ɔhɔ n'o ye Tilmiz aha Usman Tangara Allahu ka bɔ akbar Bɔkɛ aha tangara o la na kanuɲɔgɔnw mun y'a ɲini ɔhɔ ko ne k'u lawasa su in na ɔhɔ iza arada Allahu shay'an na hayya bil asbab Allahu akbar ni Ala mago jɔra ko dɔ kɛli kan k'a cɛ ɲɛ aha a bɛna n'a sababu ye siga t'a la nin ye ne fa ye ɔhɔ an karamɔgɔ don na olu de ye an kalan aha wa olu de b'an ci kosɛbɛ a ye taa nin ci kɛ yɔrɔ la aha ni Ala ye olu di an ma na k'a sɔrɔ an ma sigi n'a ye ɔhɔ an kan ka dɔ fara Ala barikada kan siga t'a la o de la kabi dɔɔni kɔnɔ n y'o fɔ a ye ɔhɔ n ko anw y'a mɛn bamanankan na na n'i y'a ye fugula donna kunbere la yɔrɔ o yɔrɔ ɔhɔ o y'a sɔrɔ kunkolo tɛ yen siga t'a la ka tangara sago don kunbere la ɔhɔ o y'a sɔrɔ kunkolo tɛ yen siga t'a la kunkolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɔhɔ maaya la ɔhɔ hakilimaya la ɔhɔ bilahi mɔgɔ tɛ sago don i kunbere la k'i kunkolo to ayi o tɛ kɛ mɛ adamaden fasikolo la ɔhɔ yɔrɔ dɔ de bɛ yen ɔhɔ
maa si jɔ di ta la siga t'a la sunna n'o tɛ diɲɛnabɔ kɔnɔ Ɔhɔ. ala ye fɛn fɛn kɛ di maanifin ma naam bɛɛ jɔlen do ta la wallahi n'ala ye wari d'i ma aha k'a kɛ miliyari ye aha e jɔ b'i ka miliyari la Wallahi. i ɲɛ bɛ biliyari tigiw de la siga t'a la tangara 1000 milliards égale à 1 billiard wallahi ni ala ye kɛ waga kɛmɛ caman tigi ye Ɔhɔ. e ɲɛ bɛ miliyɔn tigiw de la siga t'a la i jɔn ta sɔrɔ ta la nɔ wallahi n'ala y'i kɛ muso kelen tigi ye aha i ɲɛ jɔ bɛ filanan tigiw de la wallahi wa n'ala ye fila d'i ma i fana bɛ sabatigiw filɛ n'ala ye sabati bɛ i bɛ naaninan tigiw tangara wa a b'o cogo la n'ala ye nɛgɛso d'i ma i ɲɛ bɛ moto de la kosɛbɛ n'ala ye moto d'i ma i ɲɛ bɛ mobili la ni mobili min dir'i ma mobili kɔrɔ wɛrɛ mana bɔ i b'o de filɛ wallahi donc Ɔhɔ. ala ka sɔnfɛnw na mɔgɔninfin na Naam. mɔgɔninfin bi jɔ a sɔnfɛn bɛɛ la mɛ maaninfin ɲagalen don fɛn kelen min na aha o de y'a hakili ye bɛɛ fɛ ko hakili ka bon wallahi tangara k'a sɔrɔ bɛɛ ta ma bon dɛ ayi walahi aha ni bɛɛ hakili kun ka bon Ɔhɔ. degun min b'an kan diɲɛ kɔnɔ an naam kun tɛ se o ma ayi a tɛ se o la o la Ɔhɔ. bonya bɛ yɔrɔ min naam karama bɛ yɔrɔ min aha i fa nana kɛnɛ min kɔnɔ i karamɔgɔ nana kɛnɛ min kɔnɔ Ɔhɔ. kalanden kan k'o kɛnɛ ɲama de fifa Kosɛbɛ. ka kuma di a fa n'a karamɔgɔ ma Siga t'a o la. b'i ka dɔnni barika o Ɔhɔ. bɛ barika don i si la kosɛbɛ tangara si ti dan ka kɔrɔ siga t'a la o la ne bɛna bɔ kuma kɔnɔ aha dugawu caman kɔfɛ furu ɲɔgɔnmaw ala k'a kɛ siman fila ka furu ye Amen. ala k'a kɛ furu tututu ye Amen. ala ka an da suma na Amen. ala k'o k'a ka alaya kama Amen. ala k'o kɛ hayidara yɛrɛ bonya kama Amen. a n'a somɔgɔ sanumaw Amen. sɔli ala rasul sallim wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Wa alaikum salam. an bɛna kuma di ustaz usube ma aha e ma kuma faamu kosɛbɛ a faamu ale bɛna kuma di an karamɔgɔ ma aha an b'a fɔ k'u bisimila kosɛbɛ an yɛrɛ bɛna bigi ni fe ta aha k'u ka fɔtaw n'u ka kɛtaw sɛbɛn aha don nataw la an yɛrɛ n'an yɛrɛ kalan n'o ye siga t'a la assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam tangara أيوة الحمد لله رب العالمين نعم. والحمد لله رب العالمين aha والصلاة والسلام على أشرفنا وأكرمنا وأعظمنا naam محمد بن عبد الله وعلى آله أهل السيادة ورموز العبادة نعم. حسن النجاة aha وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أيوة الحمد لله آه. كيبوكو naam أني سوكالي بي kosɛbɛ سابو aha biye an ka seli su ye aha bi ye an ka nɛɛma su ye siga t'a la ka d'a kan aha an famana ni ɲɔgɔn ma kosɛbɛ a kɛra komi ni i bɛ wari ɲini na aha don min n'i nana wari caman sɔrɔ aha i nisɔn bɛ diya kosɛbɛ bi su in naam kɛra komi an kun bɛ nin ɲɔgɔnw na aha mɛ aha an nana bi ta in sɔrɔ naam c'est-à-dire a ka bon ni tɔw ye siga t'a la fɛn dɔw de bɛ kɛnɛ nɛɛmaya Ɔhɔ. ka kɛnɛ bonya kosɛbɛ kɛnɛ yɛrɛ bonya kun tɛ ayi mɔgɔ dɔw don kosɛbɛ an tɛna kuma ɲɛya aha ni ala bɛna ko kɛ aha tangara y'a fɔ t'a la an bɔra abijan aha ko an bɛ na an ɲɛ da an Ɔhɔ. balimaw kan sefi aha ya aha ala magoya bi an ka kɛ yan aha ni an karamɔgɔ ye naam dusu in na ala magoya b'o o de la aha ka bɛn an balimaw ka walima ma siga t'a la mɔgɔ dɔw ka ko aha i b'a dɔn ko ko dɔ b'o la siga t'a la usadu bire aha ale ye bibolo minɛ dɔrɔn aha a sina ka ne hakili jigin wagatiw la allah akbar Great. walayi aha
ala sɔnna fana tuna tusi Naam. an ye Usadu Konate ɲininka Aha. yire kibaruya la Aha. silamɛya ɲɔgɔn kanu ye tiɲɛ ye dɛ Siga t'a la. an tilala ka na Aha. an ye an ka mɔgɔw ye Aha. min depuis 2000 an ka formation fɔlɔ kɛ yan Aha. n yɛlɛnna dati kɔ Aha. n'a ma kɛ 99 kɔni ye Aha. 2000 Allah. mɔgɔw bɛɛ ye yan Allah akbar. an tɛna Aha. an ka musa bɔ sefi ka an segimatɔ Naam. an ye wele kɛ difokaw ma an ko an bɛ fɛ ka an sɛgɛn bɔ yan Aha. ka sɔrɔ ka taa Abidjan Allah akbar. o ko an ma Aha. ko an karamɔgɔ Aha. n'o ye Usadu Tangara ye Aha. a ka kan ka walima wajulu dɔ kɛ Aha. Usadu Sangare ko Naam. an ka taa an sen jɔ Aha. o walima kɛnɛ nin kan ka a lamɛn Aha. ka Tangara ka ko bonya a bolo Aha. sɔgɔma an bɛ taa Allah akbar. o de nana n'an ye Allah akbar. tɔgɔ fɔ yan Aha. ka ye bi fa Siga t'a la. mɛ ni ninnu tɔgɔ fɔra dɔrɔn Aha. c'est-à-dire u ka promotion bɛ na Kosɛbɛ. an nana o bɛɛ sɔrɔ kɛnɛ kan yan Wallahi. an balimakɛ ale ye mobili ta ka bɔ turusi ka na yɛrɛ sɔrɔ yan Allah akbar. donc o la Aha. nin kɛnɛ nin Naam. kɛnɛ barikaman don Siga t'a la. a tigiw ko dɔ b'o la A bɛ kɛnɛ kan o. Wallahi. o tɛmɛnen kɔfɛ Aha. Usadu Musa Sangare Naam. ale ka kalanden de ye anw ye Aha. ale de ye mikoro da anw ma Naam. an ka wajulu kɛ Aha. ale de ye wudu international mɔgɔ fɔlɔ ye Côte d'Ivoire kɔnɔ yan Aha. ka wudu sigi Côte d'Ivoire kɔnɔ Naam. a sababuya bɔra ale la ale de taara karamɔgɔ fɛ Aha. ka taa a jɛ ɲini karamɔgɔ fɛ Naam. an ka yaala ka wudu sigi Côte d'Ivoire fan 12 bɛɛ Allah. o karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ Aha. ala sɔnna bi Naam. ale de bɛna kuma Aha. ka Idrissa Haidara ninnu Aha. ani Kulubali ninnu Aha. ani biro ninnu na Aha. sigiɲɔgɔnw ko hakili jigin kunun na Naam. nin ko ye dɛ Siga t'a la. a sɔrɔla cogo jumɛn Aha. Tangara Wallahi. Tangara ye exemple dɔ de yira Sangare la Aha. a fɔra k'ale de ka wajulu nin kɛ a ko Sangare ma Aha. a ko nin wajulu nin Naam. i sɔnna o i ma sɔn o Aha. i bɛna kɛ Allah akbar. Tangara. Tangara ko ten Allah akbar. an sɔrɔya ye tiɲɛ ye dɛ Siga t'a la. donc o la Aha. o Musa Sangare de bi yan Kosɛbɛ. mais Aha. a bonya bɔra Aha. Tangara yɔrɔ Siga t'a la. an bɛ Tangara fo Kosɛbɛ. a ka yɛrɛ majigi la Siga t'a la. ka tila ka bɛɛ fo Aha. an tɛna kuma janya Ayi. ni kuma dira a tigi ma Aha. walahi aw bɛɛ lajɛlen bɛ wasa nin kɛnɛ nin kan Siga t'a la. k'an karamɔgɔw fo nin Aha. kɛnɛ nin kan k'o bɛɛ fo Kosɛbɛ. k'a ɲini Alahu Taala fɛ Aha. karamɔgɔkɛ min bɛna kuma Ala k'a nɛn sabati Amin. furuɲɔgɔnmaw Aha. dugawu min bɛna kɛ o ye Aha. Ala k'a minɛ Amin. Ala ka kɛ a ban ye Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Soli. Musa Sangare. Mon président, président fédéral, Kulubali, président section, tous sont là. Amin. سميع العليم Amin. من شر الشيطان اللعين الرجيم. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. الحمد لله الذي Amin. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Amin. ليظهره على الدين كله Naam. وكفى بالله شهيدا. Aha. وأشهد أن لا إله إلا الله Naam. وحده لا شريك له. Aha. وأشهد أن عزيمنا Naam. وسيدنا Aha. وحبيبنا Aha. محمد بن عبد الله Naam. صلوات ربي وسلامه عليه. Soli.
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أمي على بركاته. سيغاتالا. أمي على فو. كوسوبي. نعمغريا. أن كونكتيرا كابان. أن لا كراموفي. سيغاتالا. ليشيت تانغاري. akan connecté Mouna. akan connecté à Cheikh Chérif Ousmane Madane Haïdara. O connexion kɛra ka ban. Ne tɛna se k'o kan bilen. Ayi. N'an gɛrɛ yan. N bɛ yafa ɲini silamɛw fɛ. Yafa kɛra. Yani n bɛ don kuma la. A tɛ se ka ɲa. Fo n ka foli damaw kɛ. O foli fɔlɔ. An ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yan. N'o ye fédération ɲɛmɔgɔ ye Kulibali. A n'an ka section ɲɛmɔgɔ. A n'an ka sous section ɲɛmɔgɔ. A n'a k'u ka biro kɔnɔmɔgɔ bɛɛ. Ani Ansar cɛ bɛɛ. K'an baw fo. Fédération muso ɲɛmɔgɔ. Section muso ɲɛmɔgɔ. Sous section muso ɲɛmɔgɔ. Ani Ansar muso bɛɛ. An b'u bɛɛ fo. Siga t'a la. N'an bɔra yen. An b'an karamɔgɔw fo. An ka karamɔgɔ cɛkɔrɔba. O de ye a Cheikh Gire. An b'a fo. K'an karamɔgɔ Konate fo. Kosɛbɛ. K'an karamɔgɔ Tarawele fo. Ka foli laban. An yɛrɛ bilancɛ. A n'an dencɛ. A n'an karamɔgɔ. N'o ye Cheikh Tangara ye. N'an gɛlɛya. Kuma. Kumakan. Kuma mago b'a fɔbaga la. Siga t'a la, Sangare. Kuma mago b'a fɔyɔrɔ la. Kosɛbɛ. Wa kuma yɛrɛ mago b'a fɔcogo la. Tiɲɛ. N hakili la nin b'i faamu. Faamu da don. N'an gɛlɛya. An bɛ fɛn min kunna nin ye tan. Ne hakili la an sigilen bɛ kanu de kunna tan. Siga t'a la. Bi. Nin kanu in fɔbaga ɲuman. O de ye ne denkɛ ye. Alahu akibaru. Sangare. O ye burankɛ ye. N'o ye Tangara ye. N'an gɛlɛya bolokɔniden filɛ. Kelen don wa? Ayi. Dɔ ka bon. O ka surun. Siga t'a la. Dɔ ka jan. O ka dɔgɔn. Siga t'a la. Dɔ yɛrɛ ka dɔgɔn. O man jan. Walahi. A tɛ ten. Kosɛbɛ. Mais an bɛ ɲɔgɔn dafa. Walahi. Ala ka jɔnw dan. A man kɛ kelen ye. Ayi. Mais ni e ko. Ko a ti ɲa ni ile ta tɛ. Ne yɛrɛ ko a ti ɲa ni ne ta tɛ. Laɲini bi sɔrɔ wa? Ayi. E ta fitinin. Ne ta belebeleba. Nin ta cɛmancɛ ta. An b'o ɲɔgɔn kan de. Kosɛbɛ. O bɛ kɛ fɛnba ye. Siga t'a la, Sangare. Ale tɛ. Kosɛbɛ. O tuma na. Mɔgɔ ti jɔ mɔgɔ hakili la. Ayi. N'i jɔnna i mɔgɔ ɲɔgɔn hakili la. E de ye hakili da ye. Walahi kɛnɛ kan. O tuma na. An denkɛ. A n'an karamɔgɔ. Ale niyɔrɔ kuma de ye nin kuma ye. Alahu akibaru. Sangare. Ya hakilima. A b'a niyɔrɔ to ta. K'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. K'a tile kɔngɔ la. Nka Ala b'a lafa. Siga t'a la. Foyi m'an sigi yan su in na. Kanu kɔ. Walahi. N tɛ segin o bɛɛ kan. Ayi. An karamɔgɔ. N'o ye Cheikh Usule ye. An nali sababu. A da donna la k'o fɔ ka ban. Kosɛbɛ. Ne tɛna segin o kan. Ayi. O tuma na ko n bɛ n karamɔgɔ fo. A k'an bonya. O bonya tɛ segin. Ayi. N'o tɛ. Ne b'a kanu. Ne k'ale lamɛn su in na. A ka wajuli kɛ. Ka fɛn fɔ an ye. Ka furuɲɔgɔnma fila ni furuɲɔgɔnma saba in nafa. Ka anw yɛrɛ fɛnɛ furukɔrɔtigiw nafa. Alahu akibaru. O de tun ka di ne ye. Alahu akibaru.
mais a ko baba ale tɛ se k'a kɛ fo ne k'a kɛ Allah n'o ye bonya de ye kosɛbɛ sinon lɔɔni tɛ ayi a tɛ komi ne kalanni ka tɛmɛ a kan a tɛ komi ne bɛ ko dɔn ka tɛmɛ a kan a tɛ komi ne bɛ s'a fɔcogo la ka tɛmɛ ale kan a ka bonya de Sangare ko a tangara bi dikokaw fo kosɛbɛ an nana ɲɔgɔn sɔrɔ mun de la n ko kanu kosɛbɛ na mun gɛlɛya kanu ko attaba'u la yadurru iza taqarrabatil qulub Allah akbar Sangare yɔrɔ janya an ka jan ɲɔgɔn na fasow ka jan ɲɔgɔn na an sigiyɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na o ti baasi ye ayi tant que an dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ foyi ma tiɲɛ ayi o min a tɛ ten a bɛ tan kɛnɛ kan i ni dɔ sigilen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ aw ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ sabu i ni min bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'aw dusukun ti fɛn kelen kan yala aw tɛ se ka ɲɔgɔn fɛ ayi Sangare nka ni ne bɛ yan tan yɛrɛ bɛ Buwake e yɛrɛ bɛ Diko yan an bɛɛ dusukun ye fɛn kelen ye an ka laɲini ye fɛn kelen ye a tiɲɛna wa ayi a ma tiɲɛ wallahi o tuma na kanu de k'an sigi yan siga t'a la kanu ɲɔgɔnw sigilen filɛ nin ye wallahi kɛnɛ kan kanu de kɛra sababu ye nin kɛnɛ in sigira siga t'a la Sangare Sɛki Dawudu n b'a ko a bɛ muso fila in de fɛ kosɛbɛ o y'ale tɛ yan ale don donc o ye kanu de ye kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ kanu ye Alahu Taala tɔgɔ de ye Alahu Taala tɔgɔ ko al-hub Ala tɔgɔ dɔ de ye hubu ye o tuma na o Ala tɔgɔ min y'o ye dɛ n'o ye kanu ye dɛ wallahi tallahi n'o donna jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ foyi ti tiɲɛ ayi Sangare Ala yɛrɛ de ko k'a ka an dan Muhamadu kanu kama Allah akbar komi ale tɛ o don wa an bi don a diinɛ kɔnɔ Muhamadu kanu de kosɔn siga t'a la Sangare Ala Taala b'o fɔ an ye kosɛbɛ in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah akbar inna Allaha ghafurur rahim Sangare ko n'a y'a sɔrɔ aw bɛ Ala fɛ n'a ko aw bɛ Ala fɛ e Ala ko a ye tugu Muhamadu kɔ aw bɛ tugu Muhamadu kɔ ko Ala b'aw kanu siga t'a la o tɛ wasila ye kosɛbɛ an tuguna Sɛki Usumani Madani Hayidara kɔ Hayidara bɔra min a bɔra Alakira Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam o tuma na siga t'a la Ala bɛ an kanu siga t'a la Sangare k'an kanu Ala fɛ Ala m'o kɛ amen yanni n bɛ kuma furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ne hakili la an ko an bɛ furu de kan kosɛbɛ furu kosɛbɛ e ka furu kɔrɔ dɔn ayi furu kɔrɔ de ko ka fɛn fila kolen ɲɔgɔn na ka fɛn fila don ɲɔgɔn na minnu ye cogo ye kelen ye nka o tɛ kelen ye Allah akbar Sangare samara fila tɛ ni ka kelen bɔ i sen na ka taama ten o b'i wele cogo di ti hakili kan i tɛ fatɔ ye kosɛbɛ o tuma ko samara senna kelen taama o tɛ mɔgɔ sɛbɛya ye ayi i b'a fila fara ɲɔgɔn kan de samara kirimolo sen i k'o tɔgɔ dɔn wa ayi samara kirimolo sen o tɔgɔ ko cɛ samara namagolo sen o tɔgɔ ko muso Allah akbar Sangare a faamuna kosɛbɛ o la o fɛn fila de fara ɲɔgɔn kan fɛn kelen bɛ bɔ a la siga t'a la n'o ye den ye Allah akbar o fɛn fila min bɛ fara ɲɔgɔn kan ni fɛn kelen bɛ bɔ o la courant plus b'a la moins b'a la siga t'a la o min ale tɛ o don courant plus bɛ yen moins bɛ yen ni ka plus dɔrɔn bila lumière bi sɔrɔ wa ni ka moins dɔrɔn bila lumière bi sɔrɔ wa i b'a fila fara ɲɔgɔn kan de lumière bi sɔrɔ i bɛ wolo lumière de la kɛnɛ kan Sangare o tuma na cɛ ni muso dɔ ye plus ye dɔ ye moins ye a b'u fara ɲɔgɔn kan de lumière bi bɔ n'o ye den ye
ala ka hakiliman d'a ma amin ala k'an sutura amin Allahu taala ko kuranɛ kɔnɔ aha suratu rum kɔnɔ naam ala a ko ale Allahu taala aha wa min ayatihi Aha. an khalaqakum Aha. min turab Aha. thumma iza antum basharun tantasirun allah akbar sangare ko ale Allahu taala ka kabako dɔ ye mun ye aha ko a k'an dan naam k'an bɔ bɔgɔ la farikolo bɔra bɔgɔ la kosobe an kɛlen kɔ bɔgɔ ye aha a sɔrɔla k'an farikolo de dan naam mun kosɔn aha an b'i yɛrɛkɛ an bɛ disperser sur la terre Aha. ka caya Aha. dugukolo sanfɛ cɛ ni muso ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sigata la sangare o tuma naam cɛ ni muso gɛrɛli ɲɔgɔn na aha o de bɛ na ni an cayali ye kosobe i n'a fɔ bin cɛman bɛ yen aha bin musoman bɛ yen sigata la yiri cɛman bɛ yen Aha. yiri musoman bɛ yen Kosɛbɛ. bagan cɛman bɛ yen Aha. bagan musoman bɛ yen sigata la adamaden cɛman bɛ yen Aha. adamaden musoman bɛ yen kosobe mɛ an bɛɛ nana kelen kelen aha cɛ kelen muso kelen kosobe adamadenw na Ɔhɔ. cɛ kelen muso kelen Ɔhɔ. jinɛw la cɛ kelen muso kelen Ɔhɔ. binw na Kosɛbɛ. cɛ kelen muso kelen Naam. jiriw la cɛ ma in bɛ faamu kosobe a kun y'an ka cɛya dugukolo kan wallahi ni adamaden cɛyara dugukolo kan naam mun bɛ kɛ aha dugukolo kɔlɔsili de dilen mɔgɔ ma sigata la sangare dugukolo kɔlɔsili de dilen mɔgɔ ma Aha. Alahu taala ko an fa Adama ma Aha. ko n k'i dan Naam. k'i kɛ kalifatan aha fil ardi allah akbar kalifa kɔrɔ ye di aha remplaçant sigata la min bɛ jɔ ala place la aha dugukolo kan Aha. ka dugukolo kɔlɔsi naam ka kiti tigɛ dugukolo kan aha ka dugukolo danfɛnw kɔlɔsi Aha. tiɲɛni kana dugukolo sɔrɔ Ayi. tiɲɛni kana dugukolo danfɛnw Ayi. sɔrɔ o ye adamaden de ye sigata la o tuma na Aha. fɛnw ka caya kosobe parce que jiri ka ca kosobe bin ka ca Sigata la. baganw ka ca Kosɛbɛ. jikɔnɔfɛnw ka ca Kosɛbɛ. dugukolo mafɛnw ka ca aha nin bɛɛ naam kɔlɔsili bɛ adamaden de fɛ sigata la sangare o tuma na aha an caya sababu naam o ye furu ye kosobe o furu aha a ma fɔra an na o ayi kuranɛ b'o fɔ an ye aha kuranɛ b'o cogo di naam a bɛ hakɛ to aha kuranɛ ko aha walaqad arsalna rusulan naam min qablik aha wa ja'alna lahum azwajan Naam. wa zurriya aha ko tiɲɛna aha ale Alahu taala ka ciladenw ci naam kiraw aha kiraw cira Aha. ka kɔn Muhamadu ɲɛ kosobe wa aha olu tini dɛ Naam. o ciladen minnu cira Aha. k'a ka furumusow di olu ma sigata la furumusow dira olu ma kosobe furumuso kelen tɛ dɛ Ayi. ko furumusow aha cilamɔgɔ dɔw bɛ yen naam muso 100 tun b'o bolo allah akbar sangare o ye Muluku Sulemana ye aha dɔw bɛ yen Aha. muso 3 b'olu bolo Aha. dɔw bɛ yen muso 7 b'olu bolo Aha. dɔw bɛ yen muso 4 b'olu bolo Aha. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salim. muso 11 de tun b'a bolo allah a sara ka akbar muso 9 de to yen aha sangare Ala ka faamu ɲuman d'a ma amin o tuma na o bɛ mun fɔ naam ko jaa cɛ aha Alahu taala nana n'a ye Aha. i bɛ se ka muso caman ta o sigata la i bɛ se ka muso caman ta aha muso caman tali naam a nana degun wulili de kama sigata la Ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ aha Alahu taala ko aha a ko ale Alahu taala aha fankihu ma tɔba lakum minan nisa aha sangare mathna aha wa thulatha aha wa ruba' aha fa in kuntum aha ala ta'dilu Aha. fawahida Aha. aw ma malakat aymanukum allah akbar zalika adna Aha. ala ta'budu aha alaysa hakaza ko ale Alahu taala ka daga cɛ ye aha i ka muso furu naam min ka di i ye aha 2 y'i diya aha 3 y'i diya Aha. 4 y'i diya aha i k'a ta kosobe bi sharti aha sharti b'a la kosobe sharti jumɛn b'a la naam n'i bɛ se o musaka kɔrɔ aha tɔɲɔli ti y'a la ayi
i bɛ kɛ laadiri ye u ni ɲɔgɔn cɛ i ti jɛngɛ ka dɔ tɔɲɔ o tuma na nege min b'i la n'o ye shahawa ye gaziratul insaniya min b'i la k'o tuma na n'o b'i permete ka 2 ta ka 3 ta ka 4 ta i ye laadiri ye i bɛ s'a musaka kɔrɔ k'i k'a kɛ a sera labila Allahu Taala ka adamadenw lafiya de siga t'a la n'a gɛlɛya ne hakili la n'i bɛ seri la n'i tɛ se ka lɔn k'i bɛ sigi siga t'a la ou bien ale tɛ o don n'i tɛ se ka sigi k'i b'i la kosɛbɛ Ala ka faamu ɲuman d'a ma amen o ye nɔgɔya de ye siga t'a la ko silamɛya nana diɲɛ nɔgɔyali de silamɛya de nana ni du Allahu Taala ka sariya mun bila ka na dugukolo sanfɛ adamadenw a ye nin kɛ adamadenw a ye nin kɛ adamadenw a ye nin to yen adamadenw a ye nin to yen walahi o de b'an ka ɲɛnamaya sabati o de bɛ labɛn sabati tiɲɛ Sangare tant que mɔgɔya ma bolo n'an ka fɛn wɛrɛ inventé k'an b'o don an ka adamadenya la a b'an ka adamadenya tiɲɛ k'an ni Ala cɛ janya k'an don sitan bolo k'an don jahanama kɔnɔ Ala m'an kisi a ma amen Sangare Ala ye masa de ye wallahi Ala ye lɔnni masa ye siga t'a la ale de k'an dan a b'a dɔn an ye fɛn min ye n'an gɛlɛya e sigilen filɛ ne de ye kɔnɔko lɔ ayi ne t'i kɔnɔko lɔ ayi nka e yɛrɛ b'i yɛrɛ kɔnɔko lɔ siga t'a la Ala fɛnɛ b'e kɔnɔko lɔ wallahi hali mɛlɛkɛ tɛ e kɔnɔko ayi a t'o dɔn o tuma na Ala b'i kɔnɔko lɔ min yɛrɛ ma jigin kɔnɔ Ala b'o dɔn siga t'a la e yɛrɛ t'o dɔn ayi ou bien a tɛ ten kosɛbɛ o tuma na ka sira nɔgɔya adamadenw ye a ye taa nin sira fɛ aw bɛ lafiya muso 4 furu muso 3 furu muso 2 furu o y'o dɔ de ye siga t'a la Sangare anw ka diinɛ la sariya yɛrɛ la muso furu yɛrɛ jagoya bilen tɛ Sangare nka ni k'a kɛ a da a bɛ komi malo dun yalɔ Dibo yan aw tɛ malo sɛnɛ yɔrɔ mɔgɔw ye yan kosɛbɛ ou bien malo tɛ sɛnɛ yan a bɛ sɛnɛ yan malo dun ye jagoya ye wa ayi kosɛbɛ sinon dɔw bɛ se k'u sigi o tɛ muso furu misaliya bɛ ten siga t'a la i k'a faamu kosɛbɛ parce que fɛn min b'an na an ni i b'a sɔrɔ muso 2 o ka ca e ma siga t'a la e tɛ se muso 2 la ayi o tuma na ne bɛ muso 1 tini bɔ fo muso 2 fo muso 3 fo muso 4 o kɛ Allahu Akbar munna ka adamaden to fɛn kelen kan a man ɲi adamaden ma Allahu Akbar don o de bɛ tɔw dun don o de bɛ tɔw dun a tɛna nege bɔ i la siga t'a la a bɛ nege bɔ ale tɛ bɛ tere bɛ o bɛ ale tɛ ni su kora n'an tora su dɔrɔn na o ka di yan an ti balo n'an tora tile dɔrɔn na an ti balo parce que sufɛla adamaden farisogo b'i développé Dawud Ala k'aw ka furu diya amen Ala ka si d'aw ma amen Ala k'aw cɛ kanu ji amen muso fɔlɔ Aminatu Ture kosɛbɛ e ka Aminatu kɔrɔ ayi ko lanaya muso Allahu Akbar Sangare Aminatu kɔrɔ de ko lanaya muso o ye muso fɔlɔ tɔgɔ ye muso filanan tɔgɔ Rahmatu Kone o y'ale tɛ kosɛbɛ Rahmatu kɔrɔ ko hinɛ Allahu Akbar a y'o 2 bila ɲɔgɔn na a ma ɲɔgɔn jɛ tɔɔrɔ b'i ye yan bilen yan ayi tɔɔrɔ b'i ye Dawudu ta so kɔnɔ tuguni ayi tɔɔrɔ tɛ yen Allahu Akbar kɛnɛ kan Dawud Ala Dawud Suleman Dawud Suleman Ture tɔɔrɔ t'i fɛ yen ayi o banna Ala danaya bɛ yen n'o ye limaniya ye n'o ye lanaya ye wa hinɛ fɛnɛ bɛ yen siga t'a la Ala kɛra tigɛ mun kama rahmatan lil alamin Allahu Akbar
wallahi kanaka silamɛya ye mun ye ko kul amantu billahi summa astaqim Allah akbar a ko n dara ala la i tilen a banna muhamadu cira ka na hinɛ de kama o tuma limaniya bɛ ka so hinɛ bɛ ka so mankan tɛ yen ayi o bannaw Sangare ko yɛrɛ dɔn ka fisa so dɔ ye yɛrɛ dɔn ka fisa ji dɔ ye wallahi Sangare o bɛ ale tɛ kɛnɛ kan o don namgɛrɛya e tɔgɔ ye di Dirisa i ka Dirisa kɔrɔ dɔn ayi namgɛrɛya i yɛrɛ dɔn la Allah akbar namgɛrɛya i yɛrɛ dɔn Dirisa kɔrɔ de ko kalan darasa Allah akbar Sangare balligh a faamuna faamu dadu ala ka faamu ɲuman d'a ma amin ala k'an sutura amin o tuma na Dawud Dawud yɛrɛ a ɲɛ tɛ ka ɲi su in na dɛ fo ka tɛmɛ dingɛ kan Sangare n den ala ka barika don furu in na amin ala k'aw cɛ kanu jigi amin ala ka hɛrɛ caman d'aw ma amin den minnu sɔrɔla ani minnu bɛna sɔrɔ ala k'u ko aw nafadenw ye amin ala k'u kɛ silamɛya nafadenw ye amin ala k'u kɛ diɲɛ nafadenw ye amin ala k'u kɛ den fu ye amin cɛ ni muso kuranɛ b'o fɔ an ye wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah akbar ala ka kabako dɔ ye mun ye ka dali kɛ ka bɔ an yɛrɛ la an muso la cɛ ni muso bɛɛ bɔra fɛn kelen de la Allah akbar Sangare muso dana ka d'a ma mun na litaskunu ilayha ko mun kosɔn aw bɛ se ka basigi ka taa muso in ma aw dusu bɛ se ka suma i ka adamaden tɔgɔ dɔn wa ayi adamaden tɔgɔ ali insan tuma dɔ Allah akbar n'a fɔra ko insan o bɛ ɲinan ta tuma dɔ a bɛ fɔ ko unsu o bɛ ɲɛnafin ta Allah akbar adamaden man ka to kelen ayi ni mɔgɔ tori kelen i tɛ si sɔrɔ siga t'a la Sangare hali bagan n'i k'a bila kelen walahi ɲɛnafin b'a faga siga t'a la so yɛrɛ de ka teli o la kosɛbɛ wallahi an fa Adama ale de danna ka na dugukolo sanfɛ a kelen ni yɔrɔ ba ye a bɛ kɛ cogo di Allah akbar Sangare o tuma na a ka an ba Hawawu dan k'o d'a ma o ka ɲɛnafin bɔ a la cɛ kelen n'i da i ka so kɔnɔ e cɛ ka na ne hakili la i bɛ tɔɔrɔ in kɔnte kosɛbɛ Allah akbar i jani i kolonkolon li kan k'i kun ja ka yɔrɔ filɛ i kelen de bɛ yen f'i bɛ kilenna kuma kɛ Allah akbar mais ni dɔ farali ka don min ala baro ɲɔgɔn sɔrɔ la Allah akbar Sangare ala ka faamu ɲuman d'a ma amin ala k'an laban ɲɛ amin n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn o de ye an denkɛ Dawud a ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ Dawud ala ko cogo di walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walaw harastum Allah akbar fala tamilu kulla al-mayl fatadharuha kal-mu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafuran rahima balligh Sangare ni ala kuma kai Dawud ala b'i dɔn ka tɛmɛ i ka sabali de k'i dan siga t'a la Sangare ko adamadenw cɛw ko an tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ hali n'an k'a laɲini laɲinicogo bɛɛ ko an tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ kumakan de don ne kumakan tɛ dɛ n bɛna n'a da du ye ko nka an kana jɛngɛn ko juguya la ka jɛngɛn ko juguya la k'an k'olu kɛ
ka muso dɔ fililen to yen k'a gulonni to i n'a fɔ samarakolon gulonni so kɔnɔ i mago t'a la k'an k'olu kɛ ayi Dawudu muso 2 de b'i bolo kosɛbɛ muso 2 in u ma mɔ yɔrɔ kelen ayi est-ce que u b'i kan kelen yɛrɛ fɔ yɛrɛ ayi ni sigi tɛ est-ce que u b'i kan kelen fɔ ayi bɔyɔrɔ la u ti kan kelen fɔ ayi u ma mɔ milieu kelen kɔnɔ ayi o kɔrɔ ladamu cogo tɛ kelen ye e dun ko e b'o 2 mara Dawudu a ka gɛlɛn dɛ siga t'a la o tuma na kɛ cɛ ye kosɛbɛ Dawudu kɛ cɛ ye Dawudu kɛ cɛ ye Alahu akibaru Sangare Dawudu cɛ min bɛ kuma na i fɛ a tɔgɔ ko Musa Sangare Alahu akibaru ne ye muso sabatigi de ye Sangare depuis ne muso furula dɔw bɛ san 30 kɔ adamaden dɔ ma taa lɔ ne dala dosi ko a y'a dabila o tɛ yen Alahu akibaru Sangare ne muso de ye Côte d'Ivoire muso ka ɲɛmɔgɔ ye o Jatu Fofana Alahu akibaru Sangare bari ko nkalon seere bɛ ba kɔ dɛ ne seere filɛ nin ye Sangare siga t'i la seere filɛ nin ye ba kunna siga t'i la mais Sangare n ka cɛya de k'a kɛ Alahu akibaru Dawudu a fɔlɔ i muso 2 in i b'u kalan k'u dɔn komi ka kɔrɔli dɔn ka ban kura in a kalan i b'a dɔn kɔrɔ a jogo dɔn mun de ka d'a ye mun de man d'a ye ale ye mɔgɔ fasugu jumɛn ye Sangare ko ni kɔrɔli cogo bɛɛ dɔn ka ban ni ka kura fɛnɛ cogo dɔn ka ban ne hakili la e t'i fili ninnu ɲɛ cogo ayi o ye ale tɛ kɛnɛ kan Monsieur Kulubali o tɛ wa o don Ala ka faamu ɲuman d'a ma amen o tuma na Dawudu i jija i ka muso ninnu dɔn kosɛbɛ ni k'u dɔn ka ban o minɛ cogo t'i kɔnɔ siga t'a la o tuma o dɔnni kɔfɛ sisan o minɛ cogo dɔnni kɔfɛ i fɛ o tuma i ka kɛ sabalibaga ye siga t'a la Sangare kɛ sabalibaga ye dɛ n'i ma sabali i ka du bi ci siga t'a la Ala m'an kisi aw ma amen n'i ka du caman cili sabalibaliya de duman tɛ kun dɔw la dɛ ayi tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ kun dɔw la wallahi ne kelen tɛ mɔgɔ tɔw bɛ kɔfɛ o la alihamudulila an b'ale silamɛw k'a fɔ Dawudu ye a ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ Sangare kɛ ladiri ye ala adilu o ye Ala tɔgɔ ye ladiriya kɔrɔ ye di ko k'i ka adamadenw ka hakɛ di Sangare ka danfɛnw ka hakɛ di fɛn min ka kan ni fɛn min ye mɔgɔ min ka kan ni fɛn min ye a kɛ a ye n'i ma k'a ye k'o kuma i ma kɛ ladiri ye a bɛ fɔ o de ma ko droit il faut leur donner leurs droits donne-leur leurs droits u ka hakɛ d'u ma siga t'a la Sangare dumuni o ye dɔ ye siga t'a la olu y'a hakɛ fitinin de ye kuma in bɛ faamu wa kosɛbɛ dumuni olu ye hakɛ fitinin ye siga t'a la fani o ye hakɛ fitinin ye olu ye fitinin ye dɛ furakɛli o ye hakɛ fitinin ye Alahu akibaru hakɛ belebele dɔ ye jumɛn ye ka dɔ diyaɲɛ laɲɛnɛmaya ka dɔ to yen ala o b'a bɛɛ tiɲɛ Alahu akibaru Sangare muso kelen n'i k'a jira la ko n t'i fɛ ala i ka du cira Alahu akibaru Sangare foyi t'i diya tuguni du kɔnɔ ayi munna a sabatira o dusukun na ko ni cɛ tɛ n fɛ wallahi denw bɛna sɔrɔ ba b'a f'u ye ko ne cɛ tɛ n fɛ fa tɛ n fɛ Alahu akibaru o bɛ kɛ tarasi ye denw kunkolo la siga t'a la Sangare n'o kɛra tasi ye denw kunkolo la parce que denmisɛnw bɛ ko enregistré wallahi o de la a fɔra an ye éducation na comportement dɔw bɛ yen an k'olu kɛ denmisɛnw ɲɛna wallahi parce que a bɛ jouer o kan siga t'a la o tuma na ne ma kɛ ladiri ye musow ni ɲɔgɔn cɛ i k'a yira dɔ la n t'i fɛ a dun b'i ka so o bɛ laban mun ma tɔɲɔli siga t'a la Dawudu i ti fɛn o fɛn fɛ i ti hɛrɛ si o ma ayi n m'o de fɔ wa kosɛbɛ kanu de m'an se yan wa kosɛbɛ
adamaden ni mana fɛn min kanu sen b'i lase siga t'a la Sangare adamaden ni mana fɛn min kanu bolo b'o minɛ kosɛbɛ i ni mana fɛn min kanu da b'o fɔ wallahi i ni mana fɛn min kanu i ɲɛ b'o filɛ wallahi tuma dɔ i ɲɛ bɛ fɛn dɔ filɛ k'a sɔrɔ i ni ma kanu siga t'a o la ye dɛsɛ ye wallahi Sangare mais sen ayi ayi o t'a la fo nana juru sema juru sila ka b'a ɲɛ ala ka faamu ɲuman d'a ma amen o tuma na ni k'a yira muso dɔ la ko i man di ne t'i fɛ o ye denw yɛrɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ayi kana sɔn ka i ka du kɔnɔ wallahi alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam salim n'a bɛ tilali kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ alakira muso 11 de tun b'a bolo allahu akbar a yɛrɛ ka ca o ye mais muso 11 ala ni mashhur ni kira bɛ fɛn d'a musow ma a bɛna ni bolofɛn ye a b'a tila musow ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɔ ala kɛ n seere ne muhamadu kɛli filɛ ka tilali kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ n ka jɔnya degere danna ala ni fili min yera la kana minɛ a ma allahu akbar daw ni kɛra o ɲɔgɔn ye lakali kɛna lakum fi rasulillahi uswatun hasana allahu akbar kira kɛra exemple ye kira ye miroir de ye wallahi i n'a fɔ n'i ka fani don i bɛ n'i yɛrɛ filɛ dungale la yɔrɔ min ma cɛ man ɲi nsigiw la ni ɲɛdaw la i b'o labɛn komi ale tɛ kosɛbɛ ni mumini bɛ ko kɛ a bɛ kira de ladege siga t'a la n'a ka kira jogow filɛ a k'a ye nin ye kira jogo ka ɲi nin ye kira jogo ka ɲi maa fɛnɛ b'o ladege kosɛbɛ a b'a yɛrɛ bila o balansi kɔnɔ o tuma na daw i jija i ka kɛ alakira ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi wasallam kana dɔ kanu ka dɔ to yen ayi kana tilali kɛ ka dɔ ta caya ka dɔ ta to yen fo n'a y'a sɔrɔ exemple i b'a sɔrɔ musokɔrɔba den 4 b'ale bolo muso fitinin o ma dɔ sɔrɔ ban e dun kan ka dumuni sɔngɔ di u bɛɛ ma ala bɛ kosɛbɛ dɛ i t'i dɔ di denw ma dɛ mais i kan ka dumuni sɔngɔ di u bɛɛ ma kosɛbɛ ni ka 200 di fitinin ma ka 200 di musokɔrɔba ma i ka musokɔrɔba tɔɲɔ siga t'a la Sangare u ti kelen ye o ayi ale denw b'a dun a fɛ ne dun denw t'a dun a fɛ 400 di musokɔrɔba ma i bɛ 200 di fitinin ma Sangare n'o kɛra musokɔrɔba denw bi dɔ dun a fɛ kosɛbɛ a bɛ fɔ o ma ko ladiriya siga t'a la ala k'an dan ala tɔgɔ de ko al-adilu ko ladiri siga t'a la na mun gɛlɛya yala e ka dɔgɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔ o tɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o ka bon mais e ta dɔgɔya ni ne ta dɔgɔya an ka kan ni o ye n'an bonyana an bɛ halaki siga t'a la Sangare min fɛnɛ bonyana o ka kan n'o ye n'o dɔgɔyara o fɛnɛ bɛ halaki siga t'a la Sangare ala ka kow bɛ bila balansi de kɔnɔ kosɛbɛ o tuma na k'a fɔ Dawudi ye a ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra mankan tɛ a ka so du caman cilen don cɛw de don musow tɛ wallahi kɛnɛ kan Sangare du caman cilen don cɛw don musow tɛ wallahi ni cɛ ma tile ni cɛ ma ka responsabilité ta du bi ci siga t'a la ala k'an kisi an ka duw cili ma amen sɛni Sɛrifu Usumani Madani Hayidara a nan'o de fɔ an ye wallahi an sara an ye hinɛ musow la an b'a fɔ tɛ yan kosɛbɛ an ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ wallahi an ka hinɛ musow la kosɛbɛ muso dugukolo de don dugukolo ne tuma kan tɛ dɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ nisaukum harsun lahum fa'atu harsakum anna shi'tum allahu akbar ne ma fɔ ayi kuranɛ don ala ko de k'aw muso y'aw ka sɛnɛkɛ dugukolo de ye a ye don aw ka sɛnɛkɛ dugukolo kan a ye n'aw ka foro kɔnɔ nacogo min ka d'aw ye na kuma min ka d'aw ye allahu akbar Sangare
walitukadimu Aha. li anfusikum Aha. kwa ina foro kono Naam. akaw yere nyesi Aha. ni ka ka o seno Aha. ebi yere nyesi muna Aha. wata ya Sigatala. muso ye foro de Kosobe. ni ka muso sɔrɔ Aha. a bɛ komi ka dugukolo sɔrɔ Kosobe. i bɛ mun ɲini a la Aha. den Aha. yɛrɛ nafa fɛn Aha. o den Aha. ala ni o barikama sɔrɔ Naam. i b'a mɛn ko den Aha. jurakan na Aha. den kɔrɔ de b'i gulo fɛn min na i b'i Allah sɛbɛ fɛn min na Aha. tumana min na Aha. i kɔrɔla Naam. den Aha. ale de b'i ta Kosobe. i banana Aha. den Naam. ale de b'i jɔ n'i ye Sigatala. tumana min na n'i tɛ yen Aha. donc i b'i dɛ o ɲɛnɛma kan ka sɔrɔ dɛ Sigatala. O bɛ sɔrɔ. n'i m'o ɲɛnɛma sɔrɔ Aha. a man ɲi Ayi. i ka cɛkɔrɔbaya bi tiɲɛ Wallahi. wa i ka musokɔrɔbaya bi tiɲɛ Sigatala. o tuma na Ah. tɛnɛ Aha. ka nɔgɔ don a la Kosobe. ni ka nɔgɔ don a la Aha. suman kalite n'o y'i ja Naam. min ka di e yɛrɛ ye Aha. i b'o dan Sigatala. i b'o kɛ yen Aha. a bi ɲa Sigatala. kaba y'i diya Aha. o bi ɲa Kosobe. sɔsɔ y'i diya Aha. o bi ɲa Kosobe. o Aha. bi ɲa Kosobe. o bɛ ale tɛ donc k'o tuma na ko muso ye foro de ye Allah akbar. o de la foro Aha. o kɔrɔ ko dugukolo Aha. i b'a fɛ k'i si sɛnɛ ɲini Naam. ni si ɲuman kɛra i bolo Aha. ni dugukolo ɲɛnɛma t'i bolo Aha. dugukolo dɔ bɛ hali Ayi. Kosobe. dugukolo dɔ bɛ hali bin ti kala Ayi. kuma tɛ ka suma ɲa Wallahi. o tuma ni dugukolo ɲɛnɛma t'i bolo Aha. o kɔrɔ ni muso ɲɛnɛma t'i bolo Aha. i ti den ɲɛnɛma sɔrɔ Ayi. ɲɛnɛma bi k'i bolo dɛ Naam. mais Sangare. Aha. an tɛ se ka n'olu détail la n'a fɔra k'an k'o détail daminɛ sini b'a sɔrɔ la yan Allah akbar. Sangare. o la Dawudu Aha. kɛ kan kelen tigɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ Aha. Sangare. i ka hinɛw la Aha. ji kana dɛsɛ u la Ayi. dumuni kana dɛsɛ u la Ayi. fɛrɛ fani kana dɛsɛ u la Ayi. foyi kana dɛsɛ u la Aha. i seko kɛ u ye i seko dama Aha. a bi den wolo Aha. a t'a lamɔ Wallahi. dɔ bɛ yen Aha. a b'a wolo k'a lamɔ Aha. a t'a tɔnɔ dun Ayi. dɔw yɛrɛ bɛ yen Aha. a m'a wolo Aha. a m'a lamɔ Aha. ale de bɛ k'a tɔnɔ dunbaga ye Wallahi. o ti Kosobe. jɔn de b'o kɛ ala Sigatala. ala tɔgɔ de ko masa dɔnbali Wallahi. Sangare. n'i bɛ ko ko kɛ Aha. miiri Kosobe. o tuma na Aha. alu ye bɛn de ye Wallahi. alu ye balimaw de ye Aha. aw denw de bɛna kɛ joli kelen ye dɔw joli de bɛna circuler aw fila la ka o denw joli kɛ kelen ye Allah akbar. n'aw ka bɛnbaliya kɛra sababu ye ka du cɛ o y'a mago salen ye Heu. a y'a lajɛ bani Aha. du kɔnɔ bi Naam. musokɔrɔba de ka ca cɛkɔrɔba ye o min ale tɛ yan Sigatala. a ye du jati bani Wallahi. dibo kɔnɔ yan Aha. a ye du lajɛ Aha. musokɔrɔba de ka ca Aha. cɛkɔrɔba ye Kosobe. bon ala fɛnɛ kalilen don o la Aha. muso n'a sɛgɛnna cɛ ye Aha. k'a den ladon Aha. ko f'ale alahu taala ka den tɔnɔ dun si di muso ma Sigatala. Sangare. muso a ye sabali dɛ Wallahi. furu Sigatala. den barikama Aha. a se bɛ seri suman mara haidara Aha. n ko bɛɛ bɛ kule ni Wallahi. han Aha. bɛɛ b'a fɔ ko ɲɔgɔn ye bali Wallahi. haidara ye ɲɔgɔn ye bali de ye Siga jɔn de t'a la. k'a k'a ye Aha. basta Wallahi. haidara ko Aha. an ka sinɛ so Wallahi. n'an ka an tulo bi suma Sigatala. n'an ka sinaya bɔ an ka so Aha. an da bi suma Siga t'a la. n'an ka sinaya bɔ an ka so Aha. an bi nisɔndiya Siga t'a la. an senw bi suma Wallahi. aw kana sinaya kɛ Ayi. n denmuso e de nana sisan Aha. e aramatu e de ye kurani ye Aha. ou bien ale tɛ Kosobe. Kosobe. toute neuve Ah. ale tɛ Aha. ayiwa o tuma aramatu y'i kɔrɔmuso ye Aha. i ka exemple bɛɛ ta Aminata la Kosobe. ni ne y'i place la bɛ aramatu kɛ Ah. ala ne bɛ ji bɔ sɔgɔma k'a di Aminata ni ne y'i place la koyi Sangare. walayi Aha.
ni ne ye place la naam ne bi Aminatu ka fanɔgɔ minɛ k'a ko a ye Allah akbar ni ne ye place la Aha. ni Aminatu bi gwa kɛ don min n b'i sigi ka gwa kɛ Aha. ne de bi kɛ gwakɛla o don Allah akbar bonya aha jatan ka ko ba kɛ koyi wallahi o bɛ ale tɛ wallahi odo o b'a o bɛnni don siga t'a la kɛnɛ kan aw ti sigi an ka bɛnbaliya ko la bi ayi o tuma na aha i kɔrɔmuso bonya kosɛbɛ i k'a bonya aha komi i tɔgɔ ye ko Arahamatu Aha. i bi hinɛ la o siga t'a la Aminatu aha komi lanamuso ye aha e ka limaniya Allah akbar nin ye denmisɛn de ye kosɛbɛ a ti furu ɲɛdɔn ayi a ti furu ɲɛdɔn dɛ aha o diyara Aminata ye kosɛbɛ dɛ kosɛbɛ a ti furu ɲɛdɔn aha o tuma na degun min bɛ furu la Aha. ale t'o dɔn Ayi. ko gɔnkɔrɔ bɛ se tiga wɔrɔ cogo di siga t'a la o bɛ ale tɛ Tiɲɛ. gɔnkɔrɔ bɛ se tiga wɔrɔ cogo di Allah akbar ale tɛ furuko in ɲɛdɔn Ayi. i b'a kalan Allah akbar sangare i b'a kalan ni sabali ye Aha. i b'a kalan ni muɲu ye Aha. i b'a kalan ni yafa ye Allah akbar fɛn saba de o tɛ kelen ye ayi sabali Aha. muɲu Aha. yafa Aha. olu tɛ kelen ye ayi sangare sabali ye mun ye naam ne ka gosi e kun sisan Aha. i b'a fɛ ka gosi i dɔn b'a to yen oho i sabali la kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ n k'a to ala ma wallahi i sabali la kosɛbɛ n ka gosi i kun aha i ma kuma Aha. mɔgɔ m'a dɔn k'a gosi i kun aha hali n'i lamaga Ayi. mɔgɔ si t'a kalama Aha. o ye muɲu ye wallahi n ka gosi i kun Aha. i ko n sabali la Aha. n yafara pewu Ɔhɔ. lahara ko t'a la Aha. tajugu sara ko t'a la Ayi. o ye yafa ye siga t'a la o kɔfɛ ɲumanya de bɛ kɛ wallahi sabali ni muɲu naam ani yafa n'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ aha ɲumanya de bɛ kɛ o kɔfɛ siga t'a la sangare adamaden n'a ma yafa Aha. a tɛ se ka ɲumanya kɛ. ayi o tuma na yafa i dɔgɔmuso ma oho i b'a minɛ komi denmuso aha denmisɛn dɔ a hakili ma t'a la i bɛ saraka ka kɛta bɛɛ kɔrɔ aha ale t'aw ka sokɔnɔla lɔn ayi a t'a lɔn oho e de b'a kalan la kosɛbɛ nin ka di Dawudu ye Aha. nin man di Dawudu ye Kosɛbɛ. i b'a kalan olu la siga t'a la n'i k'o kɛ aha ala bɛ dusukun karaba k'a d'i ma siga t'a la sangare o tɛ tɔɔrɔ bɔ ayi ala ka fanko ɲuman d'a ma amin ala k'an sutura Amin. ala k'an kunnadiya amin a bɛ yafa karamɔgɔ cɛ ma oho n b'a fɛ ka lɔ yɔrɔ in na oho ka mikoro segin oho an ka dɔnnibagaw ma oho an karamɔgɔ oho konate naam an b'a d'a ma oho a bɛ folikan dama kɛ oho n'a y'a sɔrɔ lɛ selen don Aha. an bɛ mɔgɔw labila kosɛbɛ nin ye anw ta ne ka min kɛ nin ye Aha. o bɛ anw bɔ Aha. anw minnu bɔra a jan oho alisa kosɛbɛ jabate alisa o tuma anw b'an wasa don o la aha vraiment ka dibokaw fo oho k'a ɲini ala fɛ Aha. furu in Aha. n b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don amin an karamɔgɔ k'a fɔ dɛ kusuge a ko ko dɔ bɛ furu in na siga t'a la sangare anw nana ɲɔgɔn sɔrɔ an jɛnna ɲɔgɔn ma an yafalen ɲɔgɔn ma an nisɔndiyalen don an sigira furu in kunna bɛɛ nisɔndiyalen don wallahi o tɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ ayi taamasere dɔ de don wallahi o tuma na oho yarabi ka an dusu suma furu in na ala m'o kɛ la Amin. k'an da suma a la ala m'o kɛ la Amin. k'an sen suma a la ala m'o kɛ la Amin. k'an hakili sigi a la ala m'o kɛ la Amin. ala ka yafa an bɛɛ ma Amin. ala ka digo sabati Amin. ala ka digo kɔrɔta Amin. kiraw bonya kosɔn Amin. sefu bonya kosɔn Amin. sɔli ala rasul Sɔli. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam sangare alhamdulillah naam mɔgɔ waran somɔgɔ ɲɛna o tɛ ci caman bɔ Allah akbar an karamɔgɔ ye an bɛɛ kalan siga t'a la ni ala sɔnna aha programme min dira an ma ko heure 1 ani minute 30 aha o la sa bɛ siran a fagabaga bɛ siran kosɛbɛ o fana don sera ka ban siga t'a la aha consoliger ma naam baara kan ka kujɛ cogo min na u b'a kujɛ ka sira di jama ma kosɛbɛ a kɛcogo ka sɔla muhamadu wa ali salim
Haketo dumaron. Information bena na bismillah. Information bena na bismillah. Bismillah. Wata dua wala. La bula la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. الحمد لله وحده. آمين. أصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. وعلى وصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا استهل ذكرك إلى ربي اشرح لي ويسر لأمري. وهلل قولي. آمين. مهربي. آمين. Bi aka boli macha ale ka boli famai ni mako bale ba soro ba mako wa bale ke ko ya ale soro ba mako yi ni ala sona mani mako le karamo haidara la ibala soro Allah akbar me ni yere la soro mandi ba mako Allah akbar amba fu ay do bunge furula ka ajabi ala makela amin kabaka angara mo kusubefu mangala filmu do fly selbali chama ne bla selila mo ko ala fetu na selila wallahi ka ina selki bana selma kima ala saniya chami yake ni au ye ala sanga kuma famu ya manangana ole alaji ibrahim kusube ole sire flankin bolo Allah akbar kusube bon mɔgɔ mun nana bɛ an fɛ bisu na la haqa'iqu daqa'iqu lew tɛ lɔngwa wallahi ala k'an n'u dɛmɛ amin o nana kɔɲɔko mun la min fɔla kɔɲɔmusow ɲɛna ala ma kɛla amin an karamɔgɔ ko ten ko kɔɲɔkɔrɔ tɛ yen kɔɲɔkura tɛ yen muso b'a yɛrɛ kɔrɔ i b'i yɛrɛ kɛ sunkuru ye n'i cɛ kɛ cogo o cogo a b'i minɛ ten siga t'a la an b'a ɲini an sɔrɔ muso fɛ o bɛ kɛ exemple ye baasi ta kelen pe exemple diyan na siga t'a la a ɲɔgɔn tɛ yen dugukolo mɛ n'i ye baasi ta kungo ye ka baasi ta bila a kɛlen tɛ serifula o muso caman de tun bɛ yen a ye dara kelen ka sama ka bɔ moriw cɛ ma ka sama ka bɔ kɔrɔtitigiw cɛ ma ka sama ka bɔ lololaw cɛ ma ka sama ka bɔ dugukolo dɔnbagaw cɛ ma a b'a dɔn muso min kɛra sababu ye a ye muɲu de kɛ siga t'a la Konate an baw a ye nin muɲu kɛ a ye an ya kamalen dɔ an fɛ yen a n'a mɔgɔɲɔgɔn kelen muso kelentigi ale ta ye muso 3 a ko muso kelentigi ma ko ne ni tɛ kilasi kelen dɛ ni n bɔla kungo la ko dɔ bɛ nɛgɛso minɛ dɔ bɛ senna sabara bɔ ko ni n banna ko n bɛ taa n lan kɔ kan ko bɛ si k'an tila ten ko n bɛ deere n kan bɔ ten Allahu akbar a ye kɛ ten a ye tile tila fo a tun bɛ ka denyɛrɛ n kan bɔ Konate tuma dɔ an b'aw to o yɔrɔnin fɔ sen n'ale ko ten ni muso bɛ baro la kana nkalon tigɛ ka da mɔgɔ la tugu ye n'u y'i dɛrɛ sen bɛ dɔ bolo k'i digi kɔ bɛ k'a dɔ digi hali n'i ko ko n'Alasani Watara ka ekɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a da i yɛrɛ la waati na mɛlɛkɛw tɛ yen ka don Konate a ye kow ja don cɛw la kosɛbɛ n'o kɛra an bɛ si sɔrɔ saya caman bɛ yen bi ala ka tigɛ don dɛ mɛ ni tension ye dusukun pɛtɛ i bɛ sa siga t'a la Konate mɔgɔ ni tension yɛlɛla ka se niveau dɔ dusukasi fɛ bi bɛɛ i bɛ sa Allahu akbar Konate muso a ye sabari Aminata n'a Ramatu a ye sabari a y'a dɔn aw ka walima ani walima tɔw tɛ kelen belebele mun sigila ka kuma aw fɛ ani tɔw tɛ kelen tɛ u ka kuma bɛɛ ko a ye sabari wallahi u ka kuma bɛɛ ye sabari wa a ye sabari exemple kɛ fo a ye taa fɔ ko Dawudu Labilu k'a y'a jate minɛ ko yen de ka di Allahu akbar ala ka hakili ɲuman d'an ma amin ala k'an sutura amin an karamɔgɔ ko aw ma cɛkɔrɔbaya kuma la a ko aw ma sa ko sɛnɛkɛ foro y'i muso ye